औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं पहले आप लोगों के बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने, क्योंकि मीडिया ही पर्सन ऐसे थे जितने भी खुसूसन बीरवा की मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ कि 2019 से उन्होंने मुझे इस काम के अंदर बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। इसलिए मैं आपका ही पहले नाम लूँगा, क्योंकि ये क्रेडिट अगर जो भी काम मैंने किए है तो ये क्रेडिट पहले बीरवा के इलाके की जो भी मीडिया फैकल्टी हैं तो उनको जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि 2019 में हमने इस ऑर्गेनाइजेशन केयरिंग पीपल वेलफेयर ट्रस्ट की बुनियाद डाली है। तो एक गांव के अंदर डाली थी, तो जिस गांव का नाम बदरहिल था, तो वहां पर हमने इसकी बुनियाद डाली थी 2019 में। तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता की काम करते रहे आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कि आज इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि हम लोगों को दिखाए, क्योंकि जब इंसान अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम करते हैं कि हम चाहते हैं कि लोग देखें हमारे काम को, क्योंकि हम तो हर वक्त दिखाते हैं। हमारा एक पेज भी अपना चलता है केयरिंग पीपल वेलफेयर ट्रस्ट का, तो हर रोज़ दिखाते हैं या आप लोगों को हम बुलाते हैं बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामों में, तो आप भी कभी कभार हमारे प्रोग्राम देखें। तो आज हमने सोचा था कि एक ही बार यानी एक बार लोगों को दिखाए कि हम क्या काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह रमा आने वाले वक्त में हम किस तरह काम करेंगे। तो पहले हम अगर 2019 की बात करेंगे तो 2000 हमने कि ऐसे गरीब लोगों को देखा है जो बहुत ही पसमानदा एक सर्वे हमने पहले की कि पूरे इलाके के अंदर जिसमें बीरवा का पूरा इलाका आ जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता उस वक्त हमने लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन की थी। फिर 20 आया 2019 में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोविड बहुत ही ज़्यादा था, तो कोविड में हमें बहुत ज़्यादा काम करनी पड़ी, क्योंकि हमें लोगों के अंदर सैनिटेशन या बहुत सारी दवाएँ अद्वियात वगैरह फराहम करने पड़ी। तो कोविड के में हमने काम की। फिर 20 आया तो 20 में भी थोड़ा थोड़ा कोविड के हालात ऐसे थे, क्योंकि इस तरह लोगों के पास भी जो मैसर सामान चीज़ें वगैरह थी तो वो भी मौजूद नहीं थे, तो थोड़ा थोड़ा कम ही सपोर्ट मिल रहा था। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि 21, 22, 23 और 24 इनमें हमने बहुत बड़ी काम किए हैं कि जो आप देखोगे, क्योंकि हमारे पास फाइल्स भी हैं, वोचर्स हैं, सारा कुछ डॉक्यूमेंट्री जो भी है वो हमारे पास मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने जो सबसे बहुत बड़ी काम किए हैं वो हमने वुमेन एम्पावरमेंट पर काम किया है, कि जिसके अंदर हमने तकरीबन यानी 62 कोर करेस्ट्रियन यमन 62 कोरन हेचन तथ मज दिस अड़न तिल कम अड़न सच कम, हता कि उसके साथ साथ हमने 2070 यानी 270 मशीन तक प्रोवाइड, यानी कोरन मज यम कोर वनकस बेरोजगार आस गरन मज बिहित आसे तिमन कर प्रोवाइड। इसके साथ साथ हमने कि कुछ कंसंट्रेटर लाए हैं जो लोगों के अंदर हमने प्रोवाइड किए जिनको ज़रूरत थी। और उसके साथ साथ हमने ये कोशिश की है कि जो हमारे आर्टिजन्स थे, क्योंकि अगर बात की जाए कि हमारे इलाके की ये एक पसमानदा और गरीब इलाका है, यहाँ पर कोई ऐसी स्कीम नहीं थी, लेकिन हमने कोशिश की डिपार्टमेंट के साथ मिलजुल कर, आर्टिज़न डिपार्टमेंट, हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट के साथ, तो हमने आर्टिज़न प्रोवाइड किए हैं बहुत सारी, जिनको बहुत सारा फ़ायदा पहुंचा है। तो इसके साथ साथ हम अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने राशन डिस्ट्रीब्यूशन की है। राशन डिस्ट्रीब्यूशन तकरीबन 1200, मतलब 2024 की मैं बात कर रहा हूँ कि 1200 घरों के अंदर हमने ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन की है, विंटर किट डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, हत्ता कि रमज़ान किट डिस्ट्रीब्यूशन किए, ईद किट डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि इसके साथ साथ कि हमने ऐसे फिर जब हम सर्वे करते करते गए तो हमने देखा कि जो यतीम बहनें थे, यतीम लड़कियां थी, तो हमने फिर उनके लिए इनिशिएटिव एक लिया। तकरीबन 70 लड़कियों की यानी 2024 में हमने शादी के लिए असिस्टेंस किया है। तो जो यतीम लड़कियां थी जिनके पास बाप का साया नहीं था, कि जिनको आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर, और आपने भी शायद 1-2 मरतबा वो वीडियो हमारी सोशल मीडिया पर डाली थी, जिसके अंदर हमने उन लड़कियों को बेड लाकर हर कोई एक सामान प्रोवाइड किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि इसके साथ साथ कि जितने भी डिसेबल्ड पर्सन थे, मतलब पूरे, ये हमने सिर्फ बड़गाम के लिए नहीं रखा बल्कि पूरे वादी कश्मीर के लिए जितने भी डिसेबल्ड पर्सन थे, जिन्होंने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स लाए थे, किसी को सुनवाई मशीन की ज़रूरत थी, कमर बेल्ट की ज़रूरत है, व्हील चेयर की ज़रूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह कि तकरीबन 750 पेशेंट्स ऐसे थे जिन्होंने हमने आज तक
وہ اسسٹنس بھی پرووائڈ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم نے بہت مرتبہ میڈیکل کیمپس کیا. اگر تقریباً 2019 سے آج تک بات کی جائے تو 2019 سے تقریباً 2400-2500 پیشنٹس کو ہم نے میڈیسن پرووائڈ کیا ہے, لیکن 2024 میں 850 پیشنٹس کو ہم نے میڈیسن پرووائڈ بھی کیا ہے. تو جو لوگ میڈیسن نہیں خرید پاتے تھے ان کو دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم نے ویل چیئرس ڈسٹریبیوشن کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کہ بلینکٹس, یعنی کہ ہر ایک چیز جہاں پر بھی لوگوں کو ہماری ضرورت تھی تو ہم نے انشاءاللہ مستعان انشاءاللہ رحمان پوری کوشش کرنے کے لیے ان کام کو یعنی انجام دینے کے لیے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہر وقت لوگوں کو دعوت دی کہ جس کو بھی ہماری مدد ضرورت تھی, کیونکہ ہم نے صرف یہ بات بھی ہے کہ ہم نے صرف اس کے اندر مسلمانوں کو ہی مدد نہیں کیا, بلکہ ہمارے پاس سکھ بہنیں بھی کچھ آئی تھی جو آئے تھے. ہم اس وقت بھی دعوت دے رہے ہیں کہ ہم نے سکھ بہنوں کو بھی کچھ مدد کیا, کسی کو سوئنگ مشین پرووائڈ کی. تو یوتہ تہ سانہ ذریعہ انشاءاللہ مستعان انشاءاللہ رحمان یوتہ تہ لوکو اس سپورٹ کنٹربیوشن تعاون کور تو اس روز کام انشاءاللہ رحمان یعنی انجام دیوان. تو مزید تہ انشاءاللہ رحمان یوان ولس وقتس مزن یہ کہ اگر رب سن فضل کرموس کہ اس یژھان مثال ڈائلسس سینٹر انشاءاللہ رحمان قائم کروس انشاءاللہ رحمان, یا ونکسن تقریباً سان سینٹرن مز تقریباً 800 کھت زیادہ کور ونکس یم ٹرین گژھان یتھ مز مختلف پروگرامات تمن دِوان, چاہے ہوٹل مینجمنٹ پروگرام دِوان. یعنی کوشش سن روزان زیادہ کہ بے روزگاری, یا اس کے علاوہ کہ جتنے بھی وڈوز تھے بہت سارے ایسے کہ جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. تو الحمدللہ تقریباً ہمارے پاس 400 ایسے وڈوز ہیں, ایسی بہنیں ہیں, ایسے مائیں ہیں کہ جن کے فارم ہمارے پاس ان کو ہم نے ہر وقت تعاون کیا ہے, چاہے عید کے موقع پر چاہے کسی جگہ پر, تو ہم نے ان کو مدد کرنے کی کوشش کی. وچ کہ یوتہ مطلب کہ لوکو سانی کام وچ الحمدللہ کہ لکن ہند تہ زیادہ سٹھا شکریہ ادا کران کہ یتھ مز چاہے کھانا وڈو یا آرفن کنس تہ ویڈیو پر یا کھانا تہ چیز ضرورت تو عوام الناسک یا ایڈمنسٹریشنک یا مطلب کہ خصوصاً ون بہ CID بیرو یا CID خان صاحب یہند زیادہ سٹھا شکریہ ادا کران. تکیاز کہ یم ساتن تہ ویریفکیشن کھانا تہ پروگرام ہر ساتن یمن CID والن باقی چیز تران زیادہ رود ایڈمنسٹریشنک لکن حد کھت زیادہ سپورٹ, چاہے کنس یمس یم حساب طاقت یم حساب حب یمس یم حساب لول تم کور کنس کور کترنگ مدد, کنس کور کلہمے تو کھانا وا آفسس پہ تو الحمدللہ کہ مدد کور ہر کنس انشاءاللہ لکن ہند سٹھا شکریہ ادا انشاءاللہ رحمان کران. تکیاز 2024 تکیاز یہ پائی کت کرنے برو یہ انسانس یہ خیال تھاون یہ چیز تھاون کہ خبر بس ونکس کت کران کہ صبح ما آس بہ قبرِ اندر تب پگہ ضروری یعنی اس تہ بہ کام کر یتن چاہے اچھو ست کر زنگو ست کر نریو ست تت دن ضروری جواب یم نر زنگ اچھ کان تکیاز یم دن تتن پگہ گوے اس خیالس مز یہ تھاون تصورس مز یہ تھاون کہ رضائی خدا رضائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس انشاءاللہ رحمان لکچار پہ یعنی یہ کوشش یم ساتن ادار رجسٹریشن کرنے تس الحمدللہ سوشل ورک لکچار پہ انشاءاللہ مستعان کران. تو لکن ہند تہ زیادہ سٹھا شکریہ ادا کران, یا یہ میڈیا فیکلٹی اہند سٹھا شکر گزار کران ایڈمنسٹریشن. تو باقی گئی الحمدللہ کہ نٹشل سی مز ون بہ کہ انشاءاللہ رحمان کہ یتھ ؤریس مز خصوصاً تکیاز اس 2024 یعنی یتھ مز کم کر یتھ مز الحمدللہ فوڈ ڈسٹریبیوشن گئی یہ گئی مطلب ٹوٹل ڈسٹرک بڈگامس یوت مز کی یہ گئی تقریباً 7 لٹن کر یہ فوڈ ڈسٹریبیوشن یتھ مز 300 کٹ کر پورے کشمیرس مز یعنی پرووائڈ. ام مزید کہ کینسر پیشنٹس یعنی CA پیشنٹس ات مز کر 7 پیشنٹ تم یمن تقریباً اکس پیشنٹس 10 لچھ 12 لچھ 14 حتیٰ کہ سکول لوکو ڈائریکٹس مز سپورٹ مگر اس نش آئے تم تر مز کر میڈیا حضراتو یعنی یت مز فیاض صوب تنویر صوب عابد صوب یمو تہ کر تر مز یعنی تہد ویڈیو وغیرہ. ام مزید کر آرٹزن سینٹر کر 15 پرووائڈ یعنی پورے کشیر مز کہ یتھ مز سٕژ کٲم ہیٚچھنٲے تِلہٕ کٲم ہیٚچھنٲے آرِ کٲم ہیٚچھنٲے یہِ چھُ پوٗرٕ کٔشیٖرِ ہِنٛز کَتھ کَران أسۍ. اَمہِ مٔزیٖد کہِ 850 کورِ کَرِ اَسہِ ٹرٛین یِمن سینٹرن اندر یِم وٕنکیٚس یَتھ منٛز یتیٖم کورِ تہِ آسہٕ غریٖب تہِ آسہٕ أمیٖر تہِ آسہٕ یَتھ منٛز تِم وٕنکیٚس پَنُن روزگار چھُ وٕنکیٚس اَصٕل پٲٹھۍ کَماوان. اَمہِ مٔزیٖد دیُت اَسہِ یعنی روزگار یعنی یَتھ یِمن سینٹرن منٛز یتیٖم کورِ آسہٕ غریٖب کورِ چھِ یِمن نہٕ طاقت اوس مِشیٖن ہٮ۪نُک کِہیٖنۍ حظ تہٕ تِمن کَرِ اَسہِ تقریٖباً کَرِ اَسہِ تِم 207 مِشیٖن پرٛووایڈ یَتھ منٛز اَسہِ الحمدللہ کہ چھوٹے تاری فاوُنڈیشنُک تہِ سپورٹ روٗد تِہنٛدۍ تہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار کران. اَمہِ مٔزیٖد کٔرۍ اَسہِ سوزنہِ سینٹر یعنی یَتھ منٛز 800 کورِ گٔے ٹرٛین پرٛوَل سینٹرس منٛز 60 کورِ گٔے ٹرٛین
امہِ مٔزیٖد تِلا ؤرٕک 60 کورِ ٹرین میڈِکل کیمپس کٔرۍ اَسہِ الحمدُاللہ 15 تہٕ یَتھ منٛز اَسہِ دوا تہِ کوٚر پرووایڈ الحمدُاللہ کہِ 200 پیشنٹن یعنی 2024 کَتھ چھُس بہٕ کران اِیر مِشیٖن یا آرٹِفِشل یَتھ منٛز ویٖل چِیر کَنہٕ مِشیٖن کمر بیلٹ یِم کٔرۍ اَسہِ الحمدُاللہ 2024 منٛز 750 پیشنٹ ویٖل چِیر کٔرۍ 50 پرووایڈ امہِ مٔزیٖد کٔرۍ اَسہِ ایجوکیشن سینٹر یعنی تِم بچہِ کٔرۍ اَسہِ اَتھ منٛز کہِ یِم کھوٗلۍ اَسہِ پوٗرٕ ڈِسٹرکن منٛز 9 سینٹر یَتھ منٛز اَسہِ یِمن بچن کِتاب کاپی پین پینسل وغیرہ یِم تہِ کٔرۍ اَسہِ الحمدُاللہ پرووایڈ امہِ مٔزیٖد کٔرۍ اَسہِ ایویرنیس پروگرام مُزبا میریج ایکسٹنس کوٚر اَسہِ تقریٖبن 7 کورٮ۪ن مُختٔلِف ڈِسٹرکن یہِ ٲس شُپینٕچ تہِ یہِ ٲس پُلوامِچ تہِ یہِ ٲس کۄپوارٕچ تہِ یہِ ٲس گاندربلٕچ تہِ یہِ ٲس ہندوارٕچ تہِ یہِ ٲس بڈگامِچ تہِ یعنی یپٲرۍ تہِ کانٛہہ یتیٖم کوٗر آیہِ پنٕنۍ فریٲدۍ ہٮ۪تھ تہٕ تٔمِس کوٚر اَسہِ الحمدُاللہ یہِ پرووایڈ بیٚیہِ دیُت اَسہِ 3 وِڈوون تِم خاتوٗن کہِ یِمن اَسہِ دُکان تہِ دِتۍ ترٲیِتھ حظ کہِ یَتھ منٛز تِم بِچارٕ بے سہارٕ آسہِ یَتھ منٛز تِمن لۄکٕٹۍ بچہِ ٲسۍ تہٕ اِنشاء اللہ رحمان بیٚیہِ تہِ چھِ مٔزیٖد دُکان کینٛہہ ترٛاوٕنۍ اَسہِ تہٕ ووٗمین ایمپاورمینٹ پروگرام یہِ کوٚر اَسہِ پوٗرٕ کشمیٖرس منٛز الحمدُاللہ تہٕ امہِ مٔزیٖد کہِ ایجوکیشن ساروی کھۄتہٕ واریاہ بیٚنہِ تِم ایجوکیشن ہیلپ کوٚر اَسہِ یَتھ منٛز کانٛہہ کوٗر MA ٲس یژھان کَرٕنۍ BEd ٲس یژھان کَرٕنۍ یا نٔرسِنٛگ ٲس یژھان کَرٕنۍ تٔمِس اوس نہٕ فیٖس آسان کِہینۍ یعنی تِم چھِ اَسہِ نِش باضٲبطہٕ ثوبوٗت تھروٗ چک دیُت اَسہِ یعنی اِدارٕ چک تِمن سُہ کوٚر اَسہِ الحمدُاللہ 18 سٹوٗڈنٹن یَتھ منٛز واریاہ تِم سٹوٗڈنٹ کینٛہہ چھِ وٕنکیٚس پرٛیویٹ جاب تہِ کران کہِ حتاکہِ تِم ٲسۍ واریاہ زیادٕ ڈِزٲرو 18 بچن کوٚر اَسہِ یعنی تَتھ وَنو أسۍ ایسِسٹنس یعنی چاہے 10 ساس 12 ساس 15 ساس 20 ساس ییٚمہِ اِدارٕ کہِ ذٔریعہٕ الحمدُاللہ پرووایڈ بیٚیہِ امہِ مٔزیٖد کہِ ریٚلِجس پروگرام یعنی اِسلٲمی پروگرام تہِ کٔرۍ اَسہِ واریاہ زیادٕ یَتھ منٛز اَسہِ اِتِحادس پٮ۪ٹھ زیادٕ زور دیُت یعنی تفرُق بٲزی فِتنہٕ فساد تِم یک طرف تہٕ تِم تہِ کٔرۍ اَسہِ الحمدُاللہ تقریٖبن 15 پروگرام امہِ مٔزیٖد دیُت اَسہِ عیٖد کِٹٕس 200 فیملیٖزن یا راشن کِٹٕس امہِ مٔزیٖد چھُو تۄہہِ سارنٕے پتہ ییٚلہِ حالٕے کھاگس منٛز لوٚگ نار کہِ أسۍ گٔے کھاگ کِس تٔمِس گرٕ وٲلِس رِلیٖف ہٮ۪تھ تور الحمدُاللہ سون ٹیٖمن امہِ مٔزیٖد کۄپوارس منٛز چھُ اکھ سایڈ تتھ چھِ ونان راجوار وغیرہ تتہِ لوٚگ گرن 2-3 نار أسۍ گٔے تور رِلیٖف ہٮ۪تھ امہِ مٔزیٖد حالہٕ یُس وارون ویلی کِشتواڑ ویلی منٛز یعنی اَسہِ نِش چھُ باضٲبطہٕ پروٗف ییٚلہِ تہِ لُکو تتھ منٛز اَسہِ سپوٹ کوٚر چاہے گاسہٕ دِتُکھ بوٹ دِتُکھ کانٛہہ تہِ چیٖز دِتُکھ سُہ سوٗز اَسہِ تور تہٕ اِنشاء اللہ رحمان یِوان وٲلِس وقتس منٛز تہِ چھُ اَسہِ تھومُت تِکیازِ موسم روٗد نہٕ ٹھیٖک کینٛہہ شڈ بناوو أسۍ اِنشاء اللہ رحمان تَمہِ مٔزیٖد تہِ اَتہِ تہٕ اِنشاء اللہ یہِ چھِ اَسہِ تقریٖبن ییٚمہِ ؤریِچ کٲم حظ تقریٖبن یوٗتاہ اَسہِ لُکو تِکیازِ کہِ بہٕ چھُس یہِ لُکو اَسہِ سپوٹ کوٚر کنٹربیوٗٹ کوٚر ڈونیٹ کوٚر أسۍ چھِ واریاہ لُکن ہٕنٛدۍ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ ادا کران وٕنکیٚس اگر کانٛہہ کوٗر روزگار چھِ حٲصِل کران یہِ چھُ لُکن کریڈِٹ گژھان تہٕ أزیُک پروگرام یعنی یہِ پریس کانفرنس مُدت مقصد دِنُک اوس یِتُے یوت کہِ أسۍ ہاوو لُکن برونٛہہ کنیتھ کہِ 2019 20 21 22 23 تانٮ۪تھ کۭژاہ کٲم کٔر اَسہِ حتاکہِ بیٚیہِ چھُس بہٕ لُکن سارنٕے کھۄتہٕ مُبارکبٲدی ییٚمہِ چیٖزُک کران کہِ یَتھ اِدارس چھُ آڈِٹ تہِ الحمدُاللہ گژھان یَتھ اِدارس چھُ اگر رجسٹریشن کانٛہہ نوٚو چھِ آسان 12 ATG تِم تہِ چھِ الحمدُاللہ گژھان تہٕ یِوان وٲلِس وقتس منٛز چھِ اَسہِ واریاہ اِنشاء اللہ رحمان پروگرامات تھٲیمٕتۍ تہٕ أسۍ چھِ لُکن ہٕنٛدۍ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ ادا کران ایڈمنسٹریشنُک تہِ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ ادا کران یِم سپوٹ ڈونیٹ چھِ کران مٔزیٖد وَنہٕ بہٕ صرف لاسٹس لُکن اَکُے پیغام کہِ اکھ أکۍ سُنٛد مہٕ بوٗزِو کِہینۍ بٔلکہِ یِیِو سٲری چھِنہٕ دُنیاہس منٛز ہِوی آسان کینٛہہ حظ دُنیاہس منٛز چھُ اَصٕل تہِ تہٕ دُنیاہس منٛز چھُ خراب اَسہِ چھِ تَمہِ خٲطرٕ مِثال پننہِ اوٚنٛگجہِ حظ یعنی اکھ اوٚنٛگُج چھےٚ لۄکٕٹ بیاکھ اوٚنٛگُج سٲری تہِ چھِنہٕ ہِوی آسان کینٛہہ البتہ تُہۍ یِیِو تُہۍ ہیٚکِو اَسہِ نِش مطلب باضٲبطہٕ وٕچھِتھ سٲنۍ ڈاکومینٹیشن سون کیش بُک سون لیجر سون یہِ چیٖز یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ آرام سان حظ البتہ پراپر یعنی یِم اَسہِ قانوٗنس تحت یِم تہِ طور طریٖقہٕ آسان تہٕ مُزمِل صٲبس اِنشاء اللہ رحمان تَتٮ۪تھ شانہٕ شانہٕ اِنشاء اللہ رحمان کھڑا تہٕ باقٕے چھِ أسۍ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ لُکن ہٕنٛدۍ کران السلام آ بالکل کہِ یہِ آفِس یُس مےٚ ووٚن اَسہِ کہِ آفِس اوس اَسہِ تِکیازِ کہِ حالات روٗدۍ نہٕ تِتھۍ کِہینۍ یہِ آفِس اوس اَسہِ گۄڈٕنیتھ ؤترِہلس انٛدر تِکیازِ واریاہن چھُ باسان کہِ شاید ؤترِہلس منٛز چھُنہٕ یہِ آفِس وٕنکیٚس کینٛہہ آفِسٕچ لوکیشن یہِ چھِ ہانٛجگوٗرا بیٖروا بڈگام بیٚیہِ چھِ الحمدُاللہ کہِ ہر کُنہِ ڈِسٹرکس منٛز مِثال اگر کانٛہہ آسہِ وُنہِ چھُ کانٛہہ آسان پُلوٲمِک یہِ چھُ دپان بہٕ کِتھ کٔنۍ واتہٕ بڈگوم شُپینُک چھُ آسان کانٛہہ کۄپوارِک چھُ کانٛہہ اَسہِ چھُ ہر کُنہِ ڈِسٹرکس منٛز الحمدُاللہ أسۍ چھِنہٕ مطلب یژھان کہِ ہاوٕنۍ پرٛٮ۪تھ کُنہِ وٕچھِ وُنہِ دِمہٕ بہٕ کٲنٛسہِ غریٖبس دِمہٕ بہٕ کانٛہہ راشن کِٹ بہٕ کھالان سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ وَن حظ مُزمِل صٲبن کوتاہ مدد کوٚر وَن سا کوتاہ دیُتنَے کِٹ أسۍ چھِنہٕ تِم چیٖز الحمدُاللہ تتھ چھُ خۄدا تہٕ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حٲضِر حتاکہِ اگر أسۍ کٲنٛسہِ کمل چھِ دِوان کُنہِ ساتہٕ مطلب پتہٕ چھِ أسۍ تھاوان تٔمۍ سُنٛد بہٕ چھُس ونان لُکن کہِ اَسہِ چھُ تُہنٛدٮ۪ن علاقن منٛز تہِ پنٕنۍ کاڈِنیٹٲرٕس تُہۍ ہیٚکِو تِمن سۭتۍ اَسہِ سۭتۍ رٲبطہٕ کٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو تۄہہِ تِہُنٛد کنٹیکٹ نمبر تہِ اِنشاء اللہ رحمان دِتھ تہٕ آفِس چھُ بیٖرو ہٲنٛجگوٗر بڈگام ییٚتٮ۪تھ ہیٚکہِ کانٛہہ تہِ اِنشاء اللہ رحمان اِنشاء اللہ مُستان یِتھ حظ
یہ ضروری پوائنٹ بیٚیہِ چھُس بہٕ عوام نَسَس یژھان یہِ چیٖز وَنُن حظ تِکیٛازِ کہِ واریاہ لُکھ چھِ ییٚتٮ۪تھ یِوان کہِ ہے ہیٚمِس چھُ مدد ییٚمِس چھُ مدد واتان بہٕ چھُس ییٚمہِ سوشَل میٖڈیا کہِ خۄدارا رۄب سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ تِمن لُکن تانۍ واتناوان یِم صاحبِ ثروت لُکھ تہِ چھِ تِمن لُکن تانۍ تہِ یِم پسمان تہٕ غریٖب لُکھ چھِ حظ یُس یہِ اِدارٕ چھُ یہِ چھُنہٕ کانٛہہ گورمٮ۪نٛٹ اِدارٕ کینٛہہ یَتھ چھُ مطلب کٕلیر پٲٹھۍ یَتھ ہاوو أکہِ وٕنہِ تۄہہِ اِنشاء اللہ رحمت وٕچھِو تُہۍ یَتھ منٛز أتھۍ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ باضٲبطہٕ حِساب یَتھ چھُنہٕ گورمٮ۪نٛٹٕچ وٕنیُک تانۍ اَکھ رۄپَے تہِ آمٕژ حظ یعنی گورمٮ۪نٛٹَن چھُنہٕ یَتھ کٕہٕنۍ تہِ مدد کوٚرمُت 10 رۄپیُن تہِ چھُنہٕ یَتھ گورمٮ۪نٛٹ یہِ چھُ لُکٕے صدقے فطر کُنہِ ساتہٕ زکات کُنہِ ساتہٕ خیرات کُنہِ ساتہٕ نظرو نیاز یہِ چھُ محض تِمن لُکن حتاکہِ کانٛہہ نفر چھُ کُنہِ ساتہٕ پریشان کران ہے مےٚ کیازِ نہٕ ہیٚمِس کینٛہہ گۄڈٕنٮ۪تھ سوٗنٛچِو کہِ یہِ چھُ زکات حظ یہِ چھُ صدقے فطر یُس اَمہِ خٲطرٕ مُستحق آسہِ برایے مہربٲنی کٔرِتھ تِمے لُکھ آسان یور واتان تہٕ تِمنٕے لُکن گژھِ مدد بیٚیہِ چھُس بہٕ خصوٗصن أنٛدۍ پٔکۍ یُس علاقہٕ چھِ أسۍ خصوٗصن بیٖرو یا پوٗرٕ ڈِسٹرک بڈگامِس چھُس بہٕ گُزٲرِش کران برایے مہربٲنی برایے اِنسٲنیت تُہۍ کٔرِو یَتھ منٛز اَسہِ تۄہہِ ییٚلہِ تۄہہِ باسہِ کہِ یہِ چھُ جینوَن پٲٹھۍ کٲم کران جینوَن پٲٹھۍ چلاوان تیٚلہِ کٔرِو اَسہِ سپوٹ اگر نہٕ کم سے کم سپوٹ ہیٚکِو کٔرِتھ ویٖڈیو ہیٚکِو تُہۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر کٔرِتھ بیٚیہِ یِیِو ییٚتٮ۪ن ٲسِو وٕچھان کہِ مِثال پھلٲنۍ جایہِ چھُ غریٖب أمِس غریٖبَس یِیِو سۭتۍ حظ یہِ چھِنہٕ مے پٮ۪ٹھ ذِمہٕ دٲری کینٛہہ ذِمہٕ دٲری عٲید حظ کینٛہہ یہِ چھُ تۄہہِ پٮ۪ٹھ تہِ تِکیٛازِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو کہِ ہر کانٛہہ اِنسان چھُ پنٛنِس گرس پٮ۪ٹھ پانے ذِمہٕ دار آسان اِسلیے چھُس بہٕ عوامُن نَسَس وَنان کہِ یہِ چھُنہٕ کانٛہہ گورمٮ۪نٛٹ یَتھ چھِنہٕ کانٛہہ فنڈِنٛگ گژھان یا باقٕے چیٖز گژھان کینٛہہ یَتھ چھُ تُہی لُکھ 10 رۄپیہِ 15 رۄپیہِ یا ویٖڈیو شِیر کران یہِ چھُ تُہُنٛدُے صدقہٕ زکات آسان البتہ یَتھ چھِنہٕ ٹوٹل تِم غریٖب تہٕ یِم مُستحق لُکھ آسان